Wow! Mama! Îmi place? Hai! 6-3. Ce are sanitară Râmnicu Sărat. Punta kami ngayon sa city kay bilhan ko na sila ng sasakyan. You stay, Eddie, ha? Where's Edith? Kami ha surprise. Prepare na kami. Kasama si Papa. Yan, makisakay lang kami sa sasakyan ng kapitbahay namin. Nagpasama kami kay, ano siya, mekaniko man siya. Expert siya magtingin sa sasakyan. Yung sasakyan pa na bibili namin is second hand ba kay hindi pa namin afford yung brand new. Kaya may love? Be thankful. Naziwa. Permis. Sobrang init na dito. Plastic is life. Dito. Tingnan namin kung kaya ba yung budget namin. Kung wala guys, punta kami sa ibang place. How much is this, madam, in lei? It's like 18,000. It's the only one. Nu știu câți ani, m-am pornit toți 2 ori de când luam. Și acum trebuie ei la astea 2 matriculate alea, asta e cu gaz, Mercedes. Și anii erau perfect. Perfect. How much is this? 25, 2013? Da, 1.6. Cam here to see. Eu scot dam asta acum 3, 4. Mai nou, Da, this is good. unul dintre ăla negru sau ăla alb, 2018 6.000 ceva. În legătură cu proprietarul și... Un măricel ăla. Eu... Oh, e foarte mare. De ce ești? Ito yung napili ni Papa. Ia uite ce... Maganda siya guys, nagustuhan ni Papa. Yun yung bibili namin. Yung price pala ng sasakyan is 25,000. So, thank you Lord for the blessings. 25,000 Manila dito sa Romania. What if the blessings come true raindrops? So, ayan guys, bilhin na namin yung sasakyan. Papa is very funny. Ayan guys, nandito na kami. Si Papa yung mag-drive. 2 years din si Papa hindi nakapag-drive, no? Kaya nawala ng sasakyan. Ngayon, masaya na siya. La comunii îl bag instant. It's 2:14 in the afternoon. Kailangan din namin magbayad para insurance. We need to be sure. Kala nyo lang guys, pag bumibili ka ng sasakyan dito sa Romania is barato lang, mura. Kailangan mong kumuha ng insurance. Tapos may tax din yata to every year. 6-3. Ce are sanitară Râmnicu Sărat. Suntem aici. Che? Aici, mami! Excited yung mga bata, guys. Makakita sa sasakyan. Hi! It's very nice, mami. You will like it. It's like black, my love? Black. Bye! Ang masasabi ko lang na wait kasi nga yung mga bagay kusang darating. Excited na ako makita yung reaction sa mga bata. What you want to say, my love? It's a happy day for us. And? Thank you God for the blessing. Thank you my wife for support us. God bless your farmers. You are the best. Ito na yung hinintay namin. Te ocupați acum înainte. De întâlnire și pe în dreapta de tot. Kung gaano kalungkot si Papa guys nung nawalan siya ng sasakyan. Ganon din siya kasaya ngayon. Sobrang saya niya guys. Hindi ma-explain yung mukha niya. So yan guys, dito na pala kami sasakay ngayon sa bagong sasakyan. Nakaka-proud lang sa sarili, no? Let's stay here. Thank you Lord for these blessings. Ești la poartă acum. Lord, please guide us. Ang laki ng space dito. Încet, să nu te grăbești. Pensionar.
Nagpagasolina muna kami guys. How much is that? I buy 5 for you and 2 with chocolate. Thank you Lord. Nakarating kami sa bahay ng safe. Where's Eddie? Wow! You like? It's very beautiful. You like it? So thank you God. Thank you, God. Hindi Eddie ba? Call Eddie. Hindi mamaya. Oh, nakakaiyak guys. Ayan yung mga bata oh. Look. You like Mama? Eddie, you like the car? And cheers. Thank you God for the blessings. Mama! Yung plache? Da, foarte frumos. Hai. Maganda daw guys, sabi ni Mama guys. Frumose. Hai să pup. Scaune care se încălzesc. Ia uite Edi, te băgăm aici. Uite Mami! Edi, ia uite. Edi, viroga. Hai fix. Am aspirat-o. Foarte mare. Hai că-mi bătut o pise la... E mare. Mama. Excited ka to guys. Ay nako. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat mo sa suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naka-prepare na po yung garage. Narinisan na po namin yan. So magpaalam na ako sa inyo kasi gutom na guys. Bye. Zipa mama. Pa. Hi my love Z. Bye. Bye. Hi, thank you, hello. Eu nu mai văd nimic. Nasaan siya? Thank you guys. Ia, vezi,